Hello and welcome back to Rabbit Channel. It's me again, Rabbit. Dan sekarang gue sudah siap untuk menghadapi Yeri Entrance Exam. Ini adalah exam ketiga yang harus gue tempuh untuk masuk ke University of Red Velvet ya. And so far, not so good. Karena di quiz pertama, quiz Wendy, gue cuma bisa berhasil menjawab 2 pertanyaan. Tapi ada sedikit progres. Karena di quiz Joy, gue bisa menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Tapi tetap saja, skornya masih di bawah rata-rata. Masih harus remedial. But at least karena progres yang sudah gue buat, gue cukup yakin gue bisa menjawab at least 4 pertanyaan dengan benar pada Yeri Entrance Exam ini. So, buat teman-teman yang ingin berpartisipasi dan juga ingin menantang skor gue yang tidak seberapa ini, feel free untuk mencoba quiz ini juga. Linknya sudah gue taruh pada kolom deskripsi di bawah biar kita bisa saling adu skor. Yang of course, kalian pasti menang sih, in a way. Setelah ini masih ada quiz Sulgi, quiz Irene, dan juga quiz untuk menjadi seorang Ravenloft katanya. Jadi masih ada 3 lagi, we are halfway there. So, kita hajar saja. This is Yeri Entrance Exam. Do you know Yeri? She is a Korean singer. Yes, of course I know. Oke, yang pertama, how was Yeri casted into SM? She was street casted on her way home from school. Ini agak serem juga, kayak, Dek, yuk casting. Random banget. Nomor 1 nggak mungkin. She danced into the new world for a school performance and got casted. Probably, yeah. She was one of the 8 idols who passed SM's weekly Saturday audition. I guess ini yang paling possible ya. During a presentation in class, she loudly declared that she will take over SM Entertainment. Tapi yang terakhir itu kayak it's so Yerim sih, ya. Gue pilih yang terakhir kali ya. I think this is something that Yeri bisa katakan dengan sebegitu semangatnya. Bisa. Gue yakin Yeri bisa menjadi CEO SM nanti one day. Amin. How many siblings does Yeri have? Dan sekarang gue yakin Yeri itu punya 2 siblings. Gak mungkin terjebak lagi gue dengan 1 siblingnya Wendy kemarin ya. What music show was Yeri an MC for? Music Bank, Inkigayo, Countdown Show Music Core. I have no idea. Irene itu di Music Bank. Inkigayo. Jadi tinggal M Countdown dan juga Show Music Core. Music Core karena ada show-nya di depan ya. Yeri's original dream was to be a zookeeper, firefighter, chef, or teacher. Teacher itu Joy banget kemarin. Chef, dari apa yang gue tonton di Level Up, kayaknya Yeri gak masuk jadi chef ya. Talenta dia tuh ada di tempat lain. I guess firefighter. Karena zookeeper juga nggak, dia takut sama binatang. So, firefighter. Ya. Keren juga ya. Boleh. Yeri jadi firefighter. Wait, itu kan apa yang ingin gue lihat ya. Belum tentu cita-citanya Yeri menjadi firefighter loh. Dia bisa jadi teacher tapi ya, firefighter it is. Oke, pertanyaan berikutnya. Karakter kartun favorit Yeri? Pororo, Doraemon, Crayon Shinchan, dan Hello Kitty. Pororo. During Level Up Season 1, the food Yeri wanted to eat the most was banana roti. Ini selalu menjadi mantra dia ketika di Thailand ya. Tidak lepas dari satu makanan ini, banana roti. What is the meaning of her self-composed song 1000? Kayaknya yang 3 itu sangat cheesy dan I think Yeri bisa melakukan hal yang cheesy gitu. Kayak I will love you 1000 tahun lamanya. Oh, beda konsep. Tapi gue yakin yang ketiga jawabannya, oke? What was the image on her in-ear? Purple heart. No, unicorn atau enggak purple heart, I guess. Unicorn karena lebih magical dan juga majestic, bisa muntah pelangi. Yeri's favorite Red Velvet song is Candy. Candy tuh bukan Irene's favorite ya. Little, it's my favorite. Little favorit gue. Candy tuh Irene. So, Time 12 dan juga Rookie. I guess she loves Rookie. But wait, gue pernah melihat ada juga member Red Velvet yang tidak terlalu suka dengan Rookie. Apakah itu Yerim? Gak apa-apa lah. Dia favoritnya Rookie. I'm pretty sure of it. Yeri's favorite nickname. Yerimi, Lovely, Miyabuki. Dudu, ini yang nickname dia di
Yeri Hanbang ya. Itu lucu loh, kayaknya lovely. Dan I guess dia nyaman banget sih ketika bermain dan juga berada di Yeri Hanbang. So I guess Dudu itu bisa mendapat tempat yang spesial di hatinya ya. Yeri's MBTI is, ada yang bilang dia tuh seorang introvert in a way. Kayaknya beda sama gue, satu huruf di depan doang sih. So INFP ya. Entah kenapa gue ingetnya gitu, gue ENFP. Gue ingetnya Yeri itu cuma beda satu huruf sama gue. So ya, INFP. What is the name of Yeri's dog? Totori. Which is not one of Yeri's popular catchphrases. No, it's not hard. Focus, stop playing around. Stop playing around. A consistent message she's been saying through the years. I'll always be there for you. Eat well, sleep well, be happy. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. Lucu juga. You can count on. No, eat well, sleep well, be happy ya. Total ada berapa sih nih? Wow, ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, cukup banyak ya. 4 jawaban benar bisa lah ya. I'm pretty sure of it. Kita lihat saja. Submit. Your response has been recorded. Kita lihat. 4 jawaban adalah nilai minimal buat gue. Oh, oke. 60 dari 140 poin. Lagi-lagi belum sampai setengah. How was she casted? Oke, she was one of the nggak seru banget. Padahal yang keempat itu sangat possible sih. Gue bisa melihat Yeri melakukan hal tersebut di sekolahnya. How many siblings? Ternyata 3. Berarti kalau next ada pertanyaan soal siblings lagi, gue bisa jawab 4 karena selalu nambah angkanya. Wait, Sulgi itu cuma punya 1 kakak cowok kan, si Kang Garam itu. Apakah ada yang lain? Agak tahu juga, tapi ini salah. Music show, yes, Yeri and MC4. Show music core, I got it. Firefighter, oke, ini mungkin ada yang bisa share kira-kira dia pernah mention ini di mana. Gue tuh dia ngeliat Firefighter karena apa ya? Yeri itu dari awal debut kan kelihatan seperti sosok yang innocent, lucu, sweet banget. Tapi makin sekarang dia image-nya lebih mature, lebih seksi juga in a way. Firefighter kayak cocok buat dia, fiery dan juga bold kayak gitu. Masuk image-nya. Boleh lah ada MV solonya Yeri mungkin dengan konsep Firefighter. I would love it. Hello Kitty, search Hello Kitty on Google and you'll see the amount of merch she has. Hello Kitty is very sad, Pororo is very confused. Gue gak ngerti ini apa, tapi oke, gue terima karena gue gak punya referensi apapun akan ini. Banana roti of course ya. What is the meaning of... Jawabannya apa? It was composed based on a... Oh... Ya, cukup possible. Itu cukup possible. I didn't see it coming. My bad. Unicorn, ternyata cornflower. Feedback options 1 and 3 are wrong because XYZ. What? Ini apa sih? Ini kayaknya satu script yang malfunction gitu ya. Option 1 and 3 are wrong because bla 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 ini. Time to Love, oke. Gue ingetnya Joy yang suka Time to Love kan sih? Na 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 na. Joy loh, tapi Yeri juga sama. Janjian ya para Baknais ini. Oh, Love Lim. Gue baru denger justru. Raburim ya kalau diucapkan dengan aksen sana mungkin. Lagi-lagi please let me know di kolom komentar. Love Lim itu sering diucapkan oleh siapa dan di mana. Jangan-jangan selama ini gue tahu cuma gue lupa aja. Oh, she mentioned it on Listen that she likes Love Lim, but actually she likes all the nicknames that fans give her. Oke. Yeri ini salah satu yang paling manis sih buat gue. MBTI, oh ternyata gue sotoy. Ternyata ISFP ya. Beda 2 sama gue. She changed her MBTI after she retook it last year in November. Oke. By the way, gue selalu take MBTI ini setiap sebulan sekali dan hasil selalu sama ENFP. Cuma percentage-nya aja yang berbeda-beda. Ya ini nggak ada meaning apapun, nggak ada value apapun buat kalian sih. Tapi nggak apa-apa lah. Buat nambah-nambah durasi aja di video ini, oke? What is the name of Yeri's dog? Totori, oke. Stop playing around. It's well, sleep well, be happy. Dan total gue berarti sudah menjawab 3... 4, 5, 6 pertanyaan dengan benar. Progres.
progress. Itu yang gue namakan sebagai progress. Selalu menanjak menuju arah yang lebih baik ya. Tapi karena gue sudah menjawab 6 pertanyaan dengan benar, berarti standar gue juga sudah naik. Berarti di quiz berikutnya, yaitu quiz Seulgi Stan Certification Exam Revised and Abridged Repackaged, gue harus menjawab at least 7 pertanyaan dengan benar. Supaya apa? Supaya ada progress tentunya ya. Oke, Seulgi's favorite Red Velvet choreos. Bad Boy. Dia paling suka Bad Boy. Berarti shit. Bad Boy ada di 3 jawaban. Bad Boy, Rookie RBB, Automatic, Psycho, Dum Dum, Bad Boy. Seulgi has mentioned the following as drinks she enjoys except ice vanilla latte. I guess antara ice vanilla latte dan juga strawberry latte. I will choose strawberry. Karena ini satu-satunya minuman yang mengandung buah-buahan berwarna merah. Iya nggak sih? Oke. Strawberry latte. What was Seulgi's first public solo schedule after debut? Radio interview? Possible. Store opening? Possible. How am I supposed to know this? Cup. What was Seulgi's first public solo schedule after debut? A TV show guesting it is. I have no idea about this one. Seulgi once shared a playlist on Listen and said, iya bukan sih bahasa itu Listen atau kayak Listen. Favorite song seemed to be Heartbreaking, of course. Seulgi teman melo gue. Dan again, gue cuma sotoy aja. Gue cuma bisa membayangkan Seulgi duduk di pojokan sambil menangis. Tapi menangis dengan puas gitu loh. Karena dia tahu ini adalah hobinya. Mendengarkan lagu-lagu yang menyayat hati. Apakah Seulgi pernah mengalami patah hati? What was Seulgi's audition song? Doll, of course, Doll. Kayaknya gue pernah baca somewhere deh. Dan kalau nggak salah di kolom komentar, kan tahu ini juga Seulgi. Ketika Seulgi disebutkan pernah menyanyikan Doll waktu audisi dan akhirnya bisa sampai sepanggung dengan penyanyi aslinya. So it's Doll. Radio interview. Seulgi said July 2007 when she started training. Wow, lama juga ya. Was the most memorable time of her life. She auditioned back in 2006. How did Seulgi get into SM? Saturday Open auditions. Selalu kalau ini nggak sih? Level Up Project 2 and Never Now. What are the 2 things Seulgi said she'd like to do when she becomes a mom? Kenapa ya kebayangnya langsung ingin membangun rumah tangga dengan Seulgi gitu. It would be really sweet. It would be really nice. Wear matching shoes and cook for them. Untuk anak-anaknya berarti ya, wear matching outfits and drive them to school, dress them up and take photos, draw and cook, of course, karena Seulgi jago melukis. Harus diturunkan bakatnya ya, meskipun nggak heavy banget, tapi at least mereka bisa menyentuh kanvas dengan palette mungkin ya, bisa ya. Seulgi has gone to Seoul Fashion Week with all the members, except, gue harus tanya dulu. Gue chat ya via BBM. Seulgi, lu pernah jalan sama siapa aja? Joy. Yeah. Seulgi's favorite subject in her art also happens to be the subject she struggles with in photography. What is it? People. No. Dia jago fotoin teman-teman di Red Velvet-nya, kemudian dia juga bisa gambar dan melukis portrait, jadi people photos kayaknya no problem. Scenery, animals, kayaknya animals, people, dan juga objek itu bisa menjadi satu kategori. Scenery yang nggak bisa dikategorikan bersama. So it's scenery, okay? Seulgi has done campaigns for this shoe and activewear brands except Under Armour, maybe? Kayaknya Seulgi bukan tipe-tipe yang sangat sporty maksimal. I mean Nike, Converse, dan juga Skechers. Nggak. Dari gue pengen bilang Nike, Converse, dan Skechers itu bisa menjadi kayak streetwear juga in a way. Tapi I guess ya entah kenapa gue berpikir Skechers itu identik dengan bapak-bapak.
terutama sepatunya yang nggak pakai tali itu yang tinggal di slop aja. I think it's bapak-bapak style. So Skechers ya, Under Armour masih lebih masuk lah. Oke. Radio interview di 2018, Seulgi aspires to become an SM director and wants to be known for her skills in planning. She wants to help planning. So kalau marketing and creative ideation mungkin gue bisa bantu juga, Seulgi. Kita bisa menjadi partner yang lucu dalam pekerjaan dan juga kehidupan mungkin. Manage and plan artist development, choose great songs and concepts. Dia pengen bikin lagu dan juga produce music. So I guess ya, yang terakhir, Seulgi has shared some unbelievable childhood stories. Which of the following is not true? She caught an anchovy at the beach, dip in what is chojang? Ini kayak saus gitu. Ikan teri. Dia pernah ini. Yang when she was 3 years old, as her dad tossed her in the air, she looked into his eyes and thought, what if he couldn't catch me and he drops me? Kayaknya umur 3 tahun, anak-anak belum bisa develop possibility yang kayak gitu gak sih? Dia kayak percaya aja, gak ada rasa curiga. She cut her tongue while playing with her dad's razor. Pas masih kecil, possible. Anak-anak kan penuh dengan rasa penasaran ya. Mungkin aja gitu kayak debus. Dia bisa menjadi debus artist. She was going downhill on a tricycle with her brother when she was 3 or 4 years old. Duh, mata gue pusing banyak nyetar layar. Crying afraid. Oke, masih possible. Yang paling nggak possible adalah yang nomor 2. Gue nggak yakin anak umur 3 tahun itu bisa memiliki pikiran sedemikian rupa ya. Tapi kalau ini ternyata benar, kayak oke, Seulgi sudah dewasa sebelum waktunya berarti dia. V-Life, as a trainee, Seulgi named her guitar after one of her favorite snacks. Pringles lah. Kang Pringles. Esquire 2020. Beyonce becomes Seulgi's role model and made her dream of becoming a great singer when her dad showed her a performance video of which song? All the single ladies. Na 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 na. I think it's Ego. Karena paling sedikit aja judulnya 3 huruf. Ya, gue rasa itu. Idol League 2019. Seulgi's best subjects in school were music, arts, physical education, of course, nggak sih? Wait, ini bisa menjadi sebuah pertanyaan jebakan. Biasanya Seulgi memiliki kemampuan ekstra yang tidak pernah kita ketahui. Music oke, bisa ketahuan sekarang. Dia bisa nyanyi, jago ngedance. Arts juga kan. Physical education of course. Dia ngedance terus. Dia jago dalam hal tersebut. Tapi mungkin ada skill lain yang selama ini tidak kita ketahui, yang completely different. So, it will be home economics, geography, dan juga history. Law of the Jungle, although she excelled in physical activities in school. Oh, berarti jawabannya ini. Oke, physical education berarti. Gue kembali ke jawaban yang benar. Setelah gue baca pertanyaan yang di bawah. So, Seulgi didn't learn how to swim, gue rasa ya, after she debuted. Gue rasa ini, entah kenapa langsung nyantol aja, swim. Pre-debut, Seulgi appeared in a VCR for EXO's first solo concert, which song? My Lady. Gue nggak tahu lagu EXO apapun, jadi gue take a wild guess aja. My Lady. Seulgi is my lady, kayak bisa gitu. Secret Uni? Oh, mata gue pedes. Sumpah gue harus pakai kacamata. Why did the PDs choose Seulgi for the show? All of the above. Atau none of the above. Ada atau tiada. All of the above. Seulgi's first multi-episode variety show was JTBC Off to School. Oke, 2015. She was assigned. Pusing banget gue. Dia comic arts. Tapi gue pengen ngelihat dia menjadi anak yang kayak computer whiz gitu loh, kayak nerd gitu, jadi kayak Gumi elektronik, kayaknya lucu. Tapi nggak, comic arts ya. Karena ya Seulgi memiliki karakter demikian, SM pasti ingin menonjolkan bakat melukis dari Seulgi ya, yang bisa diaplikasikan pada komik di sini. So ya,
Gyeonggi Arts, Comic Arts. In 2018, Seulgi topped the girl group individual brand reputation rankings for several months. Which of the following was dubbed the Stan Seulgi program due to her appearance on the show? Law of the Jungle. Kayaknya badass aja main di hutan. Seulgi has been studying or receiving lessons on vocals, cooking, composing, dance. Itu kayaknya pasti nggak sih? Driving karena dia bisa mengendari Volkswagen sekarang, dan composing dia ingin membuat lagu. So yeah, composing, driving, dance, dan juga vocals. Which of the following is not true about Seulgi and Irene's SM rookies being natural? Gue udah lupa lah gue seperti apa, so maybe gue harus nge-react kembali MV-nya ya. Isuman saw the video and thought, enggak, Isuman kayak terlalu banyak ide, tapi ide yang ini kayak terlalu outlandish. True or false? Seulgi always thought Yeri was going to debut with them from the beginning. True, of course. Kayak everybody knows gak sih? Kecuali gue mungkin. Ini lagi-lagi tebakan soto. Best friend Seulgi and Wendy memiliki banyak sekali persamaan, tapi apa perbedaannya? Birth month and year, of course. Birth order and age of their siblings. Mungkin so blood type dan juga MBTI. I guess it's MBTI type. Karena dinamika mereka berdua itu sangat menyenangkan dilihat. Gak mungkin dua orang yang persis sama bisa seseklop itu. Pasti ada something yang berbeda dan mereka bisa saling melengkapi di situ. So I guess MBTI sih. Kalau misalkan blood type yang berbeda nggak mungkin saling melengkapi gitu. Masa mereka, let's say Seulgi A dan juga Wendy B gitu tuker-tukeran gitu. Ayo let's make our blood AB gitu. Jadi mereka secara rutin, secara harian tukeran darah agar bisa apa? Saling melengkapi, kan nggak mungkin ya. MBTI. What is the other Instagram handle Seulgi considered? Sulhai. Yes, lucu aja Sulhai gitu. Wow, oke. Ini adalah so far quiz yang paling panjang, I guess. Tapi gue lagi-lagi cukup yakin gue bisa menembus angka 7 ya. 7 jawaban dengan benar. Kita lihat saja, kita submit and view score. Oh, right? See? Total points 8 dari 25. I did it. Progress lagi, little by little, tapi ada progressnya, oke? Tapi kayaknya secara persentase ya, ini lebih jelek daripada sebelumnya sih. Ini bahkan lebih jauh dari setengah loh. So, kita cek. Oke, automatic bad boy, psycho. Seulgi nggak suka ice americano, justru kayak, oke, she cannot drink bitter drinks, only sweet ones. Oke. Padahal dia nyanyiin line tersebut di power up, jadi kayak sotoy-sotoyan dia aja itu. Berarti kalau misalkan kita lagi minum bareng, kita nggak bisa saling share, Seulgi. Gue nggak bisa minum minuman manis, gue suka minuman pahit kayak americano, tapi yang panas sih ya. Oke, kiss the radio interview, kayak gue nggak ngerti ini, jadi nggak jadi masalah. Language. What was Seulgi's audition song? Doll, oke, ini benar. Kemudian pas TSM Saturday Open Auditions juga benar. Oke, ini wear matching shoes and cook for them. Oke, lucu juga. Ternyata dia nggak mau nyuruh anaknya melukis. Yang aja di masalah Seulgi. Oh, nggak pernah bareng sama Yeri ke Seoul Fashion Week. Oke, Yeri bisa pergi sama gue kok kalau gitu. Seulgi's favorite subject, people. What? Mampus, yang ini gue bener-bener kayak nggak expect sama sekali. Gue kira dia justru paling jago di this kind of subject. Oke. New thing for me to take. Oke, Skechers. Shit. Under Armour. Harusnya gue bener di sini tadi. But anyway, lanjut. Discover and develop new trainees. No way I knew this one. Dia pengen menjadi kayak talent scout gitu ya. She cut her tongue. Padahal, oke, then again. Understandable, di sini ada tulisannya ya. She caught an coffee at the beach. Oke, ini benar. Amazing Saturday. Wow, bener sih. When she was 3 years old. What if he couldn't catch me and he drops me? Bayangkan seorang Seulgi berusia 3 tahun memiliki pemikiran tersebut, memiliki possibilities di kepalanya kayak what if A, what if B. Kayaknya abis dari Red Velvet ya.
Sugi bisa menjadi seorang filsuf, tau nggak? Menjadi seorang philosopher. Kang Pringles, Kang Scone. Salah banget gue. Ego, oke ternyata Run the World di sini. Oke, gue benar. Music, Arts, Physical Education. Thank God, gue langsung mengganti jawaban setelah melihat jawaban di bawah. Pertanyaan di bawah. Swim and Dive juga benar, mantap. My Lady, wow, ini adalah satu section paling mantap karena 4 pertanyaan berturut-turut gue benar. Dan bukan 4, 1, 2, 3, 4, 5, wow, 6. Sisanya gue ngawur semua. Composing, driving, dance, vocals, ternyata enggak. Gitar. Oke, dia bisa main gitar. Kemudian, they only practice it for a month before filming and release. Oke. Gue kira ini salah satu yang paling benar. Ternyata ini yang salah. Mereka sudah persiapan sejak jauh-jauh hari. Oke. Sugi always thought Yeri was false. She thought she was very young. Sebuah kejutan berarti buat Sugi. Blood type. Berarti mereka bener dong ya. Tuker-tukeran darah setiap hari. Enggak, it's gross. Yuck. Sama-sama ISFP. Oke, sama kayak Yerim juga ya. Birth order and age of their siblings. Both youngest siblings are both tahun 1991. And terakhir by Sugi. Cuma beda di high-nya saja. But anyway, that was the result of my exam. Progress is progress. Gua mengalami peningkatan. Gue berhasil menjawab 2 pertanyaan lebih banyak dibanding quiz sebelumnya. 8 out of 25 questions. Meskipun masih di bawah rata-rata, di bawah 50%. Gue harus remedial lagi. But I will take this result. So, bagaimana dengan teman-teman sendiri? Please share hasil quiz kalian pada kolom komentar di bawah. Dan gue yakin kalian semua pasti bisa melampaui skor gue ini, oke? Dan setelah ini kita memiliki quiz, yaitu ada quiz Irene dan juga Revel of Quiz. 2 quiz terakhir sebelum gue akhirnya bisa ditentukan apakah gue bisa masuk University of Red Velvet atau tidak ya. So, thank you so much guys for watching this one. Take care dimanapun yang berada. I'll see you on the next video really soon. Have a nice day ahead. Bye.